नमस्कार मु आपणकर अति प्रिय संग प्रिय भाई पारती निजर भाई पारती किसी भाई पारती गोटे कथा है कि आज माइंड गोटे थट आसला कि माने बहुत गोटे अजब कथा माने कि मे भी मुझे आपण सांगरे जो शेयर करुच्ची मे भी एटा आपन को ठीक लगी पारे कि भूल लगी पारे सेटा आपन ऊपर डिपेंड करे बाकी मते जोटा लगिला कि मते जोटा फील हैला सेटा मैं आपन सहित शेयर करबा को चाहूची कि आजिका डेट रे आमे जो बाहर आसिक जॉब करूचंती या फिर किसी पिला अछंती नाई भाई ओडिशा भितर भल जॉब नहीं आमे बाहर को पळेबा हार्डली जड़े ग्रेजुएशन लेवल पास आउट पिला या फिर बीएससी करू कॉमर्स करू या फिर आर्ट्स करू किसी भी करू से लेवल पिला जड़े केते बाट को जाई परिबो जाई से 15,000 20,000 25,000 सेति अति बेसी हेले 30,000 जे गवर्नमेंट कथा मु कहूनी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कथा कहूनी नॉर्मली वे गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अंडर जॉब कले सेटा अलग कथा सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर जॉब कले सेटा अलग कथा बाकी मु नॉर्मल वे रे कथा कहूची तो आपण जदि जने यदि चाकरी करूची तो हार्डली केते पहुंच जाई परुची आज के डेट रे के मु मो एग्जांपल दोची मु आसिकी जो रोची बाहर घर ठार बहुत डिस्टेंस रे रोची 3 मंथ हेलानी घर को जाई पारुनी एक्सेट्रा किछि भी केते टका इनकम करि पारुची से 15,000 नले 20,000 तले गोटे भाबी की देखन तो गोटे कथा आमे जते छोट हेतिले आमो बापा से 10,000 टंका से 15,000 टंका आमको चलुले कि सब कहते ना भाई एति टंका हेनी से टंका हेनी ये हेनी सी हेनी आगे ग्रोथ दरकार भाई लाइफ रे ग्रोथ दरकार यू मस्ट टू ग्रोथ इन योर लाइफ बट भाई गोटे कथा मन रखा दरकार लाइफ रे जो भाई मनी अच्छी ना सेठी हैप्पीनेस अच्छी पैसा जो अच्छी भाई खुशी अच्छी सुख अच्छी सब किसी अच्छी किंतु किंतु गोटे किंतु जो भाई पैसा थाए सुख थाए खुशी थाए शांति आ जो भाई शांति थाए पैसा सुख मत माने अजीब फील हुए यार मु 15,000 मे भी को मासरे 20,000 धर नियंतु 20,000 भी धरंतु 20,000 टंका इनकम करके घर को दौनी घर को पैसा मु दिएनी बाई चांस केते कौन हला कौन इन केस तापर भी मु चली पारुनी भुवनेश्वर रे छाड़ दियंतु आपण जेकोसी जगह भी रुहतु मो कथा कहूँ मुझे जगह चली पारुनी मु भावे कि से टाइम रे बापा मैरेज करथिले गोटे स्त्री आई मीन मो मम्मी थिले मु थिली मो तले मो सान भूणी थिला बापा से 15,000 20,000 टंका चलुले कि तो थरुटे भाविया दरकार ना बापा स्टेज रे जाएंगे थरुटे भाविया दरकार ना बापा से चलुले कि तो बेले बेले माने मु चिंता रे पड़ जाए नहीं मु किछि माने भूल बाटर पैसा को स्पेंड कर दो न तो मु किछि भी स्पेंड करनी भूल बाटर नहीं ताले मु अलग किछि नहीं सेटा भी करू तो करूची कोन होउची केमिति एटा
जड़े मत मुझे कथा भाई गोटे जन पचारि से कहले कि भाई देख से पिला बाबा आजमगढ़ कथा मैंने भाई बाबा आजमगढ़ मैंने कहले कि भाई देख से बेलर जो आटमोस्फियर थिला सर्कमस्टांसेस थिला से बेलर जो एवरीथिंग धन्यवाद परिया पत्र ठार आरंभ करके आपणकर लुगापटा ड्रेस पत्र जिनस किसी भी तार प्राइस भैल्यूटा बेसिकली प्राइस भैल्यूटा से बहुत डिफरेंट तो से चली जाते से 15,000 टकर आम ये टाइम चल पार्ना भाविली किंतु आम यहाँ देखी ना जदि आमको खाइबा को दिया था ना से टाइम रे बापा हो माँ हो एति ठीक ना ना मो पेट पूरी ठीक है मैं एति खाई ना तू नबू ए ड्रेसटा नो नहीं किसी नहीं मु देखी जी बेले मु न मागिले भी मो जिनस आसी मो पाखे पहुंच जाऊ किसी मागे मु स्कूल गला बेले प्राइवेट स्कूल ले पढुଥିଲି मु स्कूल गला बेले 5 टंका हार्डली नहीं जाई किंतु से पैसा मोर खर्च हुए मुझा भाविया पूर्व ना मत बिस्किटा भल लगुच यहाँ मुझे खाइबी से भाविया पूर्व मो बापा आनी मत पाखे पहुँचे था बाबा अरे बिस्कुट आनी ये बिस्किट आनी तू खाई हाँ हाँ से गोटे मैंने मुझे भावी पारे बाबा केमी जानते से आपण मैंने कहे ना से बापा माँ गोटे कथा आम सब माँ कष्टा देखती माँ दुखटा देखती माँ केते काम करुच्ची माँ आम कर माँ आम सेमती कर माँ एटा कलानी माँ सेटा कला माँ एटा माँ से आम एवरीथिंग माँ उपर माँ मम्मी डाकुचे बो डाकुचे कि बापा भाभी के आम बापा आम आम परिवार जिते मेम्बर था 4टा मेम्बर था 6टा मेम्बर था 8टा मेम्बर था जिते मेम्बर था बापा या फिर समस्त बापा कौन न कर गोटे बापा सका बाहर जाए ता काम बुली 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 फेरे खरा बेले खरा बेले फेरिकी कौन देखा जे माँ कौन कर देते खाइले टिके रेस्ट नेले पुणी चलिए ड्यूटी गोटे पुरुष लोक बापा हो या फिर आम आम स्टेज कथा धर आम एबे सिना बैचलर लाइफ अच्छा या फिर स्टडी कर जॉब कर किसी भी वगैरह वगैरह किसी भी आम जिते बड़े स्टेज रू ऊपर को जीवा सेटा माने कि आम भी सेटा फील कर अरे यार दुनिया को आमको देखा पड़ू गोटे पुओ फैमिली देखो फर्स्ट बापा माँ ता स्त्री ता पिला नेक्स्ट कौन देखो ता रिलेटिव्स बहुत बड़ कथा रिलेटिव्स पर फ्रेंड सर्कल पर आसबे तांकर ऑफिस कलीग तांकर ऑफिस वर्क एतिक रे भाई एंड न थाए गोटे पुअर आज्ञा आप देखिए एतिक रे भी एंड न थाए आम स्टेज कथा आप भावतु आप सपोज आजिका डेट रे मैरिज करना काटी दियंतु स्त्री छुआ पिला काटी दियंतु नेक्स्ट आप जेतिकी रोचन ना एवरीथिंग आप बुझुचन तो भाविकी देखो आम कह झील छुआ लाइफ बहुत कष्ट से गोटे घर बढ़ती आउ गोटे घर को जाती आ गोटे बापा माँ निज बापा माँ को पिंड देकी जाती किसी भी मु मना करूनी झील लाइफ कष्ट नुह कि सहज भी नुह झील लाइफ
ଭଗବାନ ତ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସେଇଟା କ'ଣ କହ, ଝିଅମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସେଇଟା କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଘରେ ବଢ଼ିବେ, ହାତରୁ ଦୁଇ ହାତ ହେବେ। ଭାଇ ପୁଅ ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବ ନା। ଭାଇ ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ଠିକ୍ 23-24 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇ ଥିଙ୍ଗଟା ଆସିଯାଇଥିବ, ଆବେ ନାଇଁ ସେଇଟା ସାଲା ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଭାଇ କି କିନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷରୁ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, କେହି ଜଣେ 20 ବର୍ଷରୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଇଟା କାହିଁକି ବୁଝନ୍ତିନି କ'ଣ ପାଇଁ? ପୁଅଙ୍କ ଭାଇ ସେଇଟା ଫିଲ୍ଡଟା କେହି କେବେ ନିଅନ୍ତିନି କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି କେବେ ନିଅନ୍ତି? ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ବାପା ହେଲେ ସବୁବେଳେ ବାପା ଯିଏକି ନିଜେ ନ ପିନ୍ଧିକି ନିଜେ କିଛି ନ କରିକି ବାପା ସବୁ କିଛି ଆଣିକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାପା ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯିଏକି ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ମିଳୁ, ମୋ ବାପା ମମିଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି, ଏତିକି ଗଡ଼କୁ ଡାକୁଛି ସବୁବେଳେ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଇଭିନ୍ ଯଦି ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ନା, ମୋ ବାବା କହିବେ ବଢ଼ିଆ ଦୋକାନ କି ଜବ୍ ମୁଁ ଅଛି, କାହିଁ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିପାରିନି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କୋଉ ଲେବୁଲ୍ରେ ସେଇଟା ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ କାହିଁ ଆସିନି। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଟେନସନ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କିଛି ବି ତାଙ୍କର କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲାଇଫରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ କିଏ ହେଇଥାଏ ସେ ବାପା ମା। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବେଟର ଗାଇଡେନ୍ସ କିଏ ଯଦି କରିବ ନା, ସେଇଟା ହେଲା ବାପା ଆଉ ମା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନା ତା ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ 99% ଶିଖିବା ଦରକାର। 99% ଆପଣ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇଫରେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବେ ସେଟା ଆପଣ ଥିଙ୍କରେ ବି ନଥିବ। ସିରିୟସଲି ଏଟା କୋଉଠି ବି ମାନେ ଆପଣ ଥିଙ୍କରେ ବି ନଥିବ, ମୁଁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବି। ସେଇଟା ହେଲେ ବାପା ବା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ବା ଗୋଟେ ପୁଅର ଜୀବନ, ସେଇଟା କେହି କେବେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରନ୍ତିନି। ମାଆକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଦୁଃଖ ହେଲା, କାନ୍ଦିଦେଲା ମା, ଛୁଆ ଆଗରେ କାନ୍ଦିଦେଲା, ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ କାନ୍ଦିଦେଲା, ତା ବାପ ଘର ଲୋକ ଆଗରେ କାନ୍ଦିଦେଲା, ଏମିତିକି ସେମିତି ସବୁ କହିଦେଲା। ବାପା କେବେ କାନ୍ଦେ? ବାପା କେବେ କାନ୍ଦି ପାରେ ନା। ବାପା ତା ଲୁହଟାକୁ ଭିତରେ ରଖିକି ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ ଅଛି, ହଁ ମୁଁ ଓକେ ଅଛି। କାହିଁକି ସେ ଦେଖେ ନାଇଁ ତା ଛୁଆର ଏଇଟା ନିଡେଡ୍, ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଏଇଟା ନିଡେଡ୍, ତା ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଏଇଟା ନିଡେଡ୍, ଦରକାର ବହୁତ, ମୋତେ ଭାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯଦି ନ କରିବି 2% କେହି ନାହିଁ, 3% ଦୂରର କଥା। ମୁଁ ଯଦି ନ କରିବି 2% କେହି ନାହାନ୍ତି, 3% ଦୂରର କଥା। ସବୁ କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ ଭାଇ ଲାଇଫରେ ଝିଅ ଭାଇ ନାଇଁ ମୁଁ ମନା କରୁଛି, ଝିଅ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କଥା କହୁଛି ନା, ଆପଣ ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅଙ୍କ ଲାଇଫଟା କ'ଣ। ଭାଇ ଝିଅ କରିବେ ସେଇଟା ଭଲ, ଝିଅ କାନ୍ଦିବେ ସେଇଟା ଝିଅଟା କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ଆମେ ସେଟା କ'ଣ ନାଥିଆ ଗଛରୁ ଖସୁଛୁ ଆମେ ଆମର ତ ଏଇଟା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ନାହିଁ। ପୁଅ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢୁନି ନା, ଯଦି ଗୋଟେ ସେ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଯେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଝିଅକୁ ବାହା ହବ, ଝିଅର ବାପା ମା ବାହା ଦେବେ। କାହିଁ ଦେବେ? ପୁଅ ପାଠ ପଢୁନି, ଚଳେଇ ପାରିବନି,
ପୁଅ ଯଦି ପାଠ ପଢିଥିବ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପାଠୁଆ ବା ଅପଢୁଆ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ପାରୁଛି, ବା ପୁଅ ଯଦି ଚାକିରି କରିଥିବ ଗୋଟେ ବିନା ଚାକିରି ବାଲା ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ପାରୁଛି। ଯଦି ଝିଅ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରୁଥିବ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଚାକିରି କରୁଥିବ, ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ କି? ପ୍ରଥମେ ଝିଅର ବାପା ମା ହିଁ ରାଜି ହେବେନି ନା। ପୁଅ ଚାକିରି କରିନି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଉ କେମିତି ଆଉ ଝିଅଟାକୁ ଆମେ ଅଲି ଅଲଦଳିରେ ମାନେ କଣ କେତେ ଟେକିକି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଇକି ତାକୁ ବଢେଇଛୁ, ଆଉ ହବ ନା? ଆମେ ତ ଶଳା ପଥର, ପୁଅ ମାନେ ହେଲେ ପଥର, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏନି, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହୁଏନି, ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏନି। ଆପଣ କେବେ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ବାପା ଆସିବେ କାମରୁ ଆସିବେ, ଓଃ ଅଣ୍ଟାଟା, ଓଃ ଗୋଡଟା, ଓଃ ମୁଣ୍ଡଟା, କୁହନ୍ତି କି? ନା ନା, ବାପା ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ରଖିଲେ, କଣ କଲେ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ କାମ କଲେ, ପୁଣି ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଶୋଇଲେ। ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ଆପଣ ତମେ ଭାଇ ମାଆକୁ ଏମିତି କହୁଛ ବାପାକୁ। ନା ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ କମ୍ପେୟାର ବି କରୁନି। ବାପା ମା ହେଲେ ଖୁଦ୍ ଭଗବାନ ଆମର। ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାପା ମା ମିଳନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଭାଇ କହିବା କଥା, ଆମେ ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେତିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, ବାପାଙ୍କୁ ଥରେ ଭାଇ ସେତିକି ବୁଝିବା ଦରକାର। ବାପାଙ୍କର ହୃଦୟ ଏଇଟା ହୃଦୟ ନୁହଁ। ମାନେ ଯେମିତି ଅସରନ୍ତି କୁହନ୍ତିନି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି, ଯୋଉଟା ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି, ଏଟା ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ବାପାଙ୍କ ହାର୍ଟଟା। ବେଶୀ କିଛି ତ କହିପାରିବିନି, ବାସ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ପଦ କଥା କହିଲି ନା, ଆପଣ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି କି ଠିକ୍ କହିଲି। ନମସ୍କାର।